Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuanmet Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. April tahun 3000 Senin untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Elektronik Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, warisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 21st of month April of year 3000, Monday, day for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture out time, electronic teleconference, year 3000 AD, to the present now, year 2025, 975 years, took the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international walk of the earth, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Senin 21 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 21st of month April of year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18 and 27 K/30/MEM/2018 concerning guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tanggal 7 Mei tahun 2018.
Appendix 2, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 18 and 27 K/30/MEM/2018, date 7th of May 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan, guidelines for mining technical management, kegiatan, activities, pengangkutan, halaman 135, transportation, page 135. Ketentuan umum pemegang IUP atau IUPK operasi produksi dan IUP operasi produksi khusus, pengolahan dan pemurnian wajib menyusun rencana pengangkutan yang mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui. Rencana pengangkutan meliputi rencana pengangkutan tahunan, triwulan dan bulanan. Rencana pengangkutan triwulan dan bulanan dituangkan dalam rencana kerja teknis pengangkutan yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. Rencana pengangkutan dan rencana kerja teknis pengangkutan paling kurang memuat sistem pengangkutan sistem pengangkutan paling kurang memuat metode dan pertimbangan penetapan jenis pengangkutan. Kapasitas pengangkutan. Kapasitas pengangkutan paling kurang memuat target pengangkutan, jenis material dan kapasitas angkut. Jalur dan jarak pengangkutan. Jalur dan jarak pengangkutan paling kurang dimensi peta jalur, lokasi, dan jarak angkut. Daya dukung jalur pengangkutan. Daya dukung jalur pengangkutan paling kurang terdiri atas sifat fisik dan mekanik tanah, litologi, jenis dan profil perkerasan, serta kekuatan jalur angkut. Peralatan pengangkutan. Peralatan pengangkutan paling kurang memuat jenis, jumlah, kapasitas, dan unjuk kerja peralatan. Perawatan dan pemeliharaan jalan tambang produksi. Pemeliharaan dan perawatan jalur angkut paling kurang memuat jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin dan atau perkerasan jalan. Unjuk kerja peralatan. Unjuk kerja peralatan paling kurang terdiri atas kesediaan fisik atau physical availability, PA, kesediaan mekanik atau mechanical availability, MA, utilization of availability, UA, effective utilization, EU, dan produktivitas. General provisions. Holders of a mining business license, UP, special mining business license, UPK, for production operations, and special mining business license, UPK, for production operation, for processing and refining are required to prepare a transportation plan that refers to the appropriate feasibility study document. The transportation plan includes annual, quarterly, and monthly transportation plans
The quarterly and monthly transportation plans are outlined in a technical transportation work plan that can be reviewed at any time by the mining inspector. The transportation plan and technical transportation work plan must contain at least the transportation system must include the method and consideration for determining the type of transportation. Transportation capacity must include at least the transportation target, material type, and transportation capacity. Transportation route and distance must include at least the dimension, route map, location, and transportation distance. Transportation route carrying capacity must include at least the physical and mechanical properties of the soil lithology, type and profile of the pavement, and the strength of the transportation route. Transportation equipment must include the type, quantity, capacity, performance, and performance of the equipment. Maintenance and upkeep of mining production roads. Maintenance and upkeep of haul roads. At least including routine maintenance and upkeep schedules and road paving. Equipment performance at least include physical availability, mechanical availability, utilization of availability, effective utilization (EU), and productivity.
Pelaksanaan pengangkutan halaman 136, Create Implementation, page 130, SIK. Ketentuan umum halaman 135. Pelaksanaan pengangkutan tidak boleh melebihi 80% dari kapasitas jalur pengangkutan. Pelaksanaan pengangkutan tidak boleh melebihi kekuatan daya dukung jalur pengangkutan. Dalam hal pengangkutan menggunakan atau melewati jalur angkutan umum, maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Volume dan berat komoditas tambang, mineral, atau batu bara yang diangkut, dilakukan pengukuran dan pencatatan. Pengangkutan material berbentuk pasiran terlebih dahulu dilakukan pengurangan kadar air sampai memenuhi ketentuan Transportation Moisture Limits. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pelaksanaan pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan, serta pengaturan lalu lintas di jalur angkut. General Provisions, page 135. Transportation must not exceed 80% of the transportation route's capacity. Transportation must not exceed the current capacity of the transportation routes. If transportation is carried out using or via public transportation routes, the provision of laws and regulation must be followed. The volume and weight of the mining mineral or coal commodities being transported must be measured and recorded. When transporting sandy materials, the moisture content must first be reduced to meet the transportation moisture limit requirements. The head of mining engineering shall establish standard procedures for transportation, maintenance, and traffic management on the transportation routes. Pengangkutan dengan truk, halaman 137. Dalam rangka sinkronisasi peralatan, kapasitas truk pengangkut dari pramuka kerja mampu memuat material tidak boleh lebih dari 5 kali pengisian dan tidak boleh kurang dari 3 kali pengisian dari alat gali muat. Dalam hal ketebalan, lapisan mineral dan atau batu bara kurang dari 50 cm, dilakukan pengumpulan dengan alat tertentu sebelum dilakukan penguatan atau berdasarkan kajian teknis. Pengangkutan material dengan menggunakan truk tidak boleh melebihi kapasitas muat dan beban muat, serta tidak boleh kurang dari 90% kapasitas angkut dan beban muat. Jalan tambang produksi menggunakan truk dapat dibuat atau disediakan tempat istirahat dan jalur putar berdasarkan kebutuhan, jarak alat, jarak jalan, dan kepadatan kendaraan yang melintas. Tempat istirahat mempertimbangkan dimensi unit terbesar yang menggunakan jalan tambang produksi dan prosedur pengaturan keluar masuk kendaraan. Dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah atau menghindari kelebihan dan kehilangan material angkut pada jenis pengangkutan menggunakan truk, dipasang jembatan timbang untuk dapat mengetahui berat dan atau volume material yang diangkut. Dalam hal pengangkutan dam truk, dilanjutkan menggunakan conveyor, maka rekonsiliasi data muatan dapat dilakukan dengan menggunakan belt scale. Jembatan timbang dan belt scale dilakukan kalibrasi secara berkala. Teknik tambang menetapkan tata cara baku alat angkut menggunakan truk. Efisiensi pengangkutan dengan truk dapat diukur berdasarkan hasil kajian teknis yang sekurang-kurangnya, meliputi waktu edar, jumlah ritase, dan kecepatan. Pemantauan proses pengangkutan dengan truk dapat dilakukan secara real time dengan menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System GNSS, Radio Frequency Identification RFID Dispatch System, dan teknologi sejenis.
Transportation by truck, page 137. To synchronize equipment, the capacity of transport truck from the working space to load material must not exceed 5 times the capacity of a loading and unloading tool and must not be less than 3 times the capacity of a loading and unloading tool. If the thickness of the mineral and or coal layer is less than 50 centimeters, collection must be carried out using specific equipment before loading or based on a technical study. Transportation of material by truck must not exceed the loading and unloading capacity and must not be less than 90% of the loading and unloading capacity. Rest areas and detours can be constructed or provided on mining production nodes using trucks based on needs, load distance, and traffic density. Rest area must take into account the dimension of the large unit using the mining production road and the procedures for regulating vehicle entry and exit to reconcile load data and prevent or avoid excess and loss of transported material. Weight bridges are installed for truck transportation to determine the weight and or volume of the transported material. If dump truck transportation continues using a conveyor, load data reconciliation can be performed using a belt scale. Weight bridge and belt scales are calibrated radically. The head of mining engineering establishes standard procedures for truck transportation. Truck transportation efficiency can be measured based on the results of a technical study that less include circulation time, number of trips, and speeds. Real-time monitoring of the truck transportation process can be performed using Global Navigation Satellite System, GNSS, Radio Frequency Identification RFID, dispatch system, and similar technology. Pengangkutan dengan conveyor halaman 138. Penggunaan sistem conveyor didasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang mencakup jenis material, ukuran butir terbesar, ketersediaan sumber energi, kemiringan, daya dukung dasar conveyor, daya penggerak, kapasitas angkut, jarak pengangkutan. Kandungan air dalam material tidak lebih dari 20% dan tingkat kekerasan material. Dalam hal pengangkutan sistem conveyor, pit crushing and conveying system (PCC) untuk batuan penutup, kajian teknis paling kurang mencakup jarak penempatan lokasi hopper terhadap permukaan kerja, ketersediaan sumber energi untuk sistem PCC, serta daya dukung dasar untuk kestabilan sistem PCC dan kestabilan lokasi timbunan. Perbedaan kemiringan antara head and tail conveyor tidak boleh lebih dari 25 derajat, kecuali permukaan belt dilengkapi dengan penahan luncuran material, konstruksi conveyor kukuh dan mampu menahan beban yang diangkut. Conveyor dilengkapi dengan alat penangkap logam, magnetic thread, dan atau metal detector. Sistem pengangkutan batuan penutup dengan menggunakan conveyor dilengkapi paling kurang dengan jalur air dan atau air bertekanan di area hopper crusher dan transfer chute untuk mengurangi debu dan blok material. Conveyor dapat dilengkapi dengan atap yang melindungi material dari hujan dan angin serta alat monitor kecepatan angin. Dalam hal pengangkutan menggunakan conveyor yang melintasi di atas jalan, maka memperhitungkan posisi penyanggaan tinggi dari jalan ke conveyor serta memasang penangkap material. Dalam hal pengangkutan menggunakan conveyor melintas di bawah jalan, maka terowongan dibuat mampu menahan beban statis
terberat kendaraan beserta muatan yang melintas di atas terowongan. Terowongan dilengkapi dengan jalur inspeksi rambu-rambu dan pencahayaan dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah atau menghindari kelebihan dan kehilangan material angkut pada jenis pengangkutan menggunakan conveyor. Dipasang alat ukur bed scale untuk dapat mengetahui berat dan atau volume material yang diangkut. Alat ukur bed scale dilakukan kalibrasi secara berkala. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pengangkutan menggunakan conveyor, termasuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Conveyor transports, page 138. The use of a conveyor system is based on the result of a technical study that includes at least material type, large drain size, availability of energy sources, slope, conveyor base carrying capacity, drive power, transport capacity, transport distance. Water content in the material of no more than 20% and material hardness level. In the case of conveyor system transport with crushing and conveying system (PCC) or overburden, a technical study includes at least the distance of the horizon from the work surface, the availability of energy sources for the PCC system, and the base carrying capacity for the stability of the PCC system and the stability of the embankment location. The difference in slope between the head and tail of the conveyor must not exceed 25 degrees unless the belt surface is equipped with a material slide barrier. The conveyor construction is studied. The conveyor construction is sturdy and capable of supporting the load being transported. The conveyor is equipped with a metal trap, magnetic trap, and or metal detector. The overburden conveyor system must be equipped with at least a water line and or a storage water in the crusher hopper area and transfer chute to reduce dust and blockage of material. The conveyor may be equipped with a roof to protect the material from rain and wind, as well as a wind speed monitor. If the conveyor is overpassing the support position, the hitch from the rod to the conveyor must be taken into account, and a material trap must be installed. If the conveyor is underpassing, the tunnel must be constructed to withstand the heavy static load of the vehicle and its cargo passing over the tunnel. Jika the tunnel must be equipped with an inspection path, sign and lighting to reconcile load data and prevent or avoid excess and loss of transported material. Measuring instruments but scales are installed in conveyor transport to determine the weight and or volume of the transported material. The measuring instrument but scales are calibrated periodically. The head of mining engineering establishes standard procedures for conveyor transport, including inspection and maintenance. Pengangkutan dengan lokomotif dan lori, halaman 140. Penggunaan lokomotif dan lori didasarkan hasil kajian teknis yang berkaitan dengan kestabilan jalur rel. Batuan yang digunakan sebagai penopang bantalan rel memperhatikan kekuatan batuan dan jenis batuan segar, bukan dari jenis batuan yang teralterasi. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pengangkutan dengan lokomotif dan lori, termasuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Transportation by locomotive and lorry, page 140. The use of locomotives and lorries is based on the result of technical studies related to the stability of the rail track,
The rock used to support the rail sleevers takes into account the strength of the rock and the type of fresh rock, not altered rock. That of mining engineering establishes standards, procedures for transportation by locomotive and lorry, including inspection and maintenance. Pengangkutan dengan pipa, halaman 140. Pengangkutan dengan pipa didasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang mencakup jenis dan ukuran pipa, jenis material, konsentrat atau tailing, ukuran butir terbesar, ketersediaan sumber energi, kemiringan, pemilihan lokasi, daya dukung jalur pipa, pompa dan daya penggerak, kapasitas angkut, dan jarak dan jalur pengangkutan. Konstruksi jalur pipa kukuh dan mampu menahan beban yang diangkut. Dalam hal pengangkutan menggunakan pipa yang melintasi di atas jalan umum, maka memperhitungkan posisi penyanggaan tinggi dari jalan ke pipa dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah atau menghindari kelebihan dan kehilangan material angkut pada jenis pengangkutan menggunakan pipa dipasang alat untuk dapat mengetahui berat dan atau volume material yang diangkut. Alat dilakukan kalibrasi secara berkala. Kepala teknik tambang menetapkan tata cara baku pengangkutan dengan pipa, termasuk pemeriksaan dan pemeliharaan yang paling kurang mencakup pencegahan korosi. Pipeline transportation, page 140. Pipeline transportation is based on the result of the technical study that includes a less pipe type and size, material type, concentrate or tailings, large particle size. Energy source availability, slope, location selection, pipeline current capacity, pump and propulsion system, transport capacity and transport distance and route. Pipeline construction is sturdy and capable of supporting the load being transported. In the case of pipeline transportation that crosses public roads, the position of support and the height from the road to the pipeline are taken into account. To reconcile the load data and prevent or avoid excess and loss of transported material, equipment is installed in pipeline transportation to determine the weight and or volume of the material being transported. Equipment is calibrated periodically. The head of the mining engineering determines standard procedures for transportation by 5, including inspection and maintenance, which at least includes corrosion prevention. Pengangkutan dengan tongkang, halaman 141. Pengangkutan menggunakan tongkang maka membuat rencana pengangkutan paling kurang terdiri atas kapasitas pelabuhan sarana penunjang, jalur pengangkutan, kedalaman jalur pengangkutan, kondisi pasang dan surut, jumlah komoditas tambang yang diangkut, dan jenis, jumlah, serta kapasitas tongkang. Penentuan kapasitas pelabuhan sarana penunjang didasarkan pada jumlah komoditas tambang yang akan diangkut. Jalur pengangkutan merupakan area perairan umum. Rencana pemasaran dan produksi memperhitungkan pasang dan surut area perairan jalur pengangkutan dalam rangka memastikan tidak terjadinya kontaminasi muatan yang diangkut tongkang, maka sebelum proses muatan dilakukan inspeksi. Jenis, jumlah, serta kapasitas tongkang didasarkan pada jumlah komoditas tambang yang akan dimuat, kondisi perairan dan kapasitas pelabuhan serta sarana penunjang. Dalam rangka rekonsiliasi data muatan dan mencegah atau menghindari kelebihan dan kehilangan material angkut pada jenis pengangkutan menggunakan tongkang, dilakukan pengukuran berdasarkan draft survey untuk dapat mengetahui berat dan atau volume material yang diangkut. Pelabuhan yang dioperasikan mendapatkan izin dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan. Tongkang yang akan berlayar memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dan mendapatkan persetujuan dari otoritas pelabuhan setempat atau sah bandar, halaman 142. Transportation by bark, page 143.
and 41. For transportation by bark, a transportation plan must consist of at least the capacity of the port and supporting facilities, transportation routes, the depth of the transportation routes, high and low tide conditions, the quantity of mining commodities to be transported, and the type, number, and capacity of barges. Determine the determination of the capacity of the port and supporting facility is based on the quantity of mining commodities to be transported. The transportation route is a public water area. The marketing and production plan takes into account the high and low tides in the water area of the transportation route to ensure that there is no contamination of the cargo transported by bark, and inspection is carried out before loading. The type, number, and capacity of barks are based on the quantity of mining commodities to be loaded, water condition, and the capacity of the port and supporting facilities. To reconcile cargo data and prevent or avoid excess and loss of transported material, measurements are made based on draft survey for bark transportation to determine the weight and overall volume of the material being transported. The port being operated must obtain a permit from the government agency responsible for transportation. The barks to be sailed must meet shipping safety requirements and receive a approval from the local port authority or harbor master. Page 142. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAN, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing. The founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.